نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تشریف لے کے آندے نے قاری شفیق و رحمان سلفی صاحب مولانا یوسف صاحب انہاں دے صاحبزادے نے انشاءاللہ چند منٹ دی نعت رسول مقبول اور انشاءاللہ اس تو بعد بنیامین صاحب دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا محبت نہ جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دنیا بنائی ان دی ہی بادشاہی اللہ دنیا بنائی ان دی ہی بادشاہی میں چادر اپنے عبادی میں جھولی اپنے عبادی ان دے در تے بچھائیے اللہ دنیا بنائیے ان دی ہی بادشاہی تسی کہو گے دلیل کیے مالک کائنات اعلان فرما رہے نے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ دنیا بنائیے ان دی ہی بادشاہی اوہی یوسف نو کڈ کھوچوں بازاراں وچ پہنچاندا اے اوہی یوسف نو کڈ کھوچوں بازاراں وچ پہنچاندا اے او پھر خود ہی عطا کر دائے او پھر خود ہی عطا کر دائے مصر دی بادشاہی اللہ دنیا بنائیے ان دی ہی بادشاہی اور بڑی محبت والا جملہ میرے آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کی تھی میرے آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کی تھی ہزارہ نوریاں دی فوج ہزارہ نوریاں دی فوج آسمانہ تو آئی اللہ دنیا بنائیے ان دی ہی بادشاہی اللہ تعالیٰ دے کلو دعائے کہ اللہ سنو سارن مکہ مدینے دیاں زیارتہ نصیب فرمائے کہہ دو آمین اس واسطے میں محبت دینا جملے پیش کرنا چاہنا ہوں کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالو لگے مدینہ وکھرا سانو انشاءاللہ مکے نال بھی پیارے مدینے نال بھی بولو سارے جنہاں نو پیارو بولو مدینے نال بھی پیار کیونکہ مکے نال بھی بہارے مدینے نال بھی بہارے کہ کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالو لگے مدینہ وکھرا اُندے سارے ہی بازار بستر ہیریاں دے ہار اُندے سارے ہی بازار بستر ہیریاں دے ہار بستر ہیریاں دے ہار مسجد نبوی سارے شہر چون گینا وکھرا مسجد نبوی سارے شہر چون گینا وکھرا کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالو لگے مدینہ وکھرا ابو ایوب دے پرونے
کائنات نالوں سونے ابو ایوب دے پرونے کائنات نالوں سونے کائنات نالوں سونے کنے کو سونے جویں سال چو رمضان دا مہینہ وکھرا کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا. السلام